Alright, pagbabalik sa boarding house ron. Nako sa Catrini Ao. So, the evening show with Fritz Palma. Hi. Kinunaan nga content kay alam mo na napakigyaw na kung napagigiwan. So, update daw karon kay kanang okay na ko. Hindi ko awad ito sa una. Nga gihuto yung gayo. Kada istorya huto eh. Dali. Alright. Okay na. Inom na kong tambal. Okay. Naku-achievement nga nabuhat sa life run. Namagi time yun dito nga ni adto ko sa van. Sige, alright, ate pagbabalik men, so kan ang buhaton mga mahumaning second week kay mag-audition ta sa Dendroban. O mag-audition ng mga vocalist o mga instrumentalist. Kaya ako apilon laging duha. Pwede ako apilon duha pero amot lang tanawan na to. Kuan po naka-practice na po ko na naka-rehearse na ko. Nami-miss ko nating nanang. Woohoo! Wow! Okay. Dapat balance. Balance with confidence and poise. Sorry guys, yubopid ko guys. Karon kay ready na ko. So, see you. Ugma. Hey guys, point show kami ngayon. Karon, magluto ta. Cooking. Una, painiton ang rice cooker. Wait just for 5 minutes. And that's you can put the oil inside of the rice cooker. Wait can hata. Yes. Yes. Then I think it's ready to put the oil inside the Init na. sayaw naman yung sinili. Tutulungan kita ang papainit. Okay. You can put the onion inside. Yes. Put the Really is love. chicken and bacon. Then we can. Oh, do you hear that sound? Yes. That means it's hotter than me. Huh? Then I think my rice is. I hear the ingredients crying for help. Oh, do you hear that? What? It's the sound of Boiling water. yay! But that's not water. That is boiling oil. That is in the Philippines. Oh, we're in the Philippines. From, Where are you from? Australia? I am from her heart. Hello, palang. Minahal na kita. Sino ba? Twist. I'm sexy. Was done our cooking show today. Yes. So thank you for watching, and later on we will eat our breakfast. Yes. So our body Will be stronger. and healthier. and handsome. Yes. That's right. By Chef Permin. Bye bye guys. Hey. Ito ate pagpabalik sa data dire. So karon. So pag humanda ning pumarmata, humanda yan sa kaon ug muadto na ta dito sa audition. Nay audition nga mahitabo. Ang pasabot ilang i-check kung kuan pili na may for exposure. Pili na ba may for exposure para sa mga events. Well, karang sa mga exposure, kung maragan ako, nanaka-experience para dana. Nag-perform ko this 2 years. Dito sa atos kilahan, kung makikita ba mo. This motherfucker got the chick that call it Lola. She feel like the ocean, like to drink and smoke some Doja. I think I'm ready, no? Ang technique ani guys, search the opportunity in the uncommon. Ang pasabot, padto ta sa opportunity nga di kay common. Para makadaog ka na ning sa mga
mga inani-inani, mga searching, dapat magpalahi ka. Kung dara ka sa guitarist daran, tapos ang 1/4 kay guitarist, murag gamay na lang chance nga mapili ka. Kung kinsa gani, kung ikaw master ka mag saxophone, tapos tulura mo kabuluan na, so dako kag chance nga makapil ka, di ba? Grabe kayo itong performance eh. Pati ako kay na-amaze yung ba? Pagkumanda ni kay ako sunod. Abi mo blingko. Sorry. Kasi interviewan sa kanila. Sige, ako sa ikan, Fritz Palma sa CD, major in science. Tapos akong experience kay kanang choir ko sa simbahan. Tapos mo-perform po ko sa among po sa high school days. Tapos mo-kan po ko mo songwrite po sa writer po. Kuan ko keyboard. Oy, idol. Keyboard na to. Ay kuan? Blast Talk? Safe Sonic. Yes. You are to move on. You watch me till I can't breathe. Oh yeah. I've been needing stitches. Og ayun na nga, ako na pud sunod. Sa akong pag-practice diri sa boarding house, ug sa pagsingit-singit sa kwarto, unta worth it ni tanan. Because I have only one shot. Okay na video sa piano, pero sa vocal na yun ang video na ako. Yes, kanya tanawan na to. Vince! Papakan si Vince, we. That's alright. Pinito doon, naman ka? Ready-made naman siya. Okay, very oldies. Kamatay mo ng mga Frank Sinatra. Yeah. Nga na Indian vibes, which is very good, very uncommon karon. Yay. And then I like it. Tiga. Okay, so ano ba, makana dito sa common. Kana, uncommon na yung ibot karon, which is more special. Okay? Thank you. Thank you. Body language. Yeah.